sini problem ni kono apa dibagai sab sido kaima lihat kontener to de bomba bola angkoi nahi kono te masa kaima subdivision dibagai joto tadi bola players lo captain komo simu kaya hambai media rokno ini TSF ni first foundation de on nagai motom follows ini organize khaija ini TSF ni leader of Cintaku Sajra state coordinator dayor gobang ma subdivision ni borro phailaika bele khatung kha jage bro football match mo thlaika jengbu sungo jini TSF the student organization jeng saimano student is the backbone of the nation student of the nation ni kaisa backbone cái chuyện ôm bé cũng nó sừng mà ra thì này chuyện đó học cả kusuk kanan because the youth the student ôm cái chuyện future jadi kaham cái chuyện finance ini bukan kaham mana orang saya mana karon student movement অনেক জায়গা অনেক জিনিস লাইভ হওয়া সেই জায়গা যেটা ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ইনটু সারা ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ইনটু স্টুডেন্ট মুভমেন্ট অফ খাট টোটালি কাম নাই বনো जों মুভমেন্ট করা কোন हमबो जों नुजागो आमबो जिनि स्टुडेन्ट मुभमेन्ट जिनि ग्रेटर डेभलपमेन्टनि बागै अतियास रो मोनसे कन्ट्रिबिउसन जों बनो बेले हाबाया फरो टेम्पस kan salo bahayno जों जे जिनि स्टुडेन्ट विंग्स दंनो जों टेम काहाम गतलाङि थांमाननि बागै जों जतन मेसेज ओपन दंनाय जे दिनि हर जराव बरबो काहाम कै ब्रन फाउन्डेसन दे नेक्स्ट फाउन्डेसन दे the second foundation that टेम काहाम कै खाइमान नखौ जानो जिनि दिनि जराव मेसेज दंनाय